Ya karena kan ini. Di Pramuka ya karena ini di Jumlah hari. Zaman dulu orang dulu itu tuh kaisa wan semani coba musuhmani apa kan. Nyata lo cinta kayu kamu sini dong kan bagi cinta bagi kamu kalian mana? Kalau ini langsung ini bagi teman dia apa? Abo. Orang tini bo bodol eba bo bana ya kari paimani te pramotha tangi te pramotha ya karana kan tini te pramotha ya karmani lejon kemo hari jemon rondi borok rokni jotoni kaisa wan sukmani eba musumani abo hakongo ke netano cinta kayu omo sini dong kan bagai sini jati ni bagai kaham tu kelayan henai katorei wansogai logi di kermani tiaba abo sini bagai kaham dia ke abo ni bagai nyo IPF tiwo semuanya mereka bahai IPF tiwo len bawa hai o party eba omotha do pani bagai samuklai thangmana jatuh nukui pai kha kelayo Hoito klayo IPF ti seng puilan di sini bo nukui paja ke borong ni himani je klaimani borong ni samung humung ro abo belai keno kaham do khani bagai belai saktaro abun bagai hoito no deino o IPF ini bana ne tolao paja nin kami ke ani kami Indro Kumar Para nin mung ani mung Niram Devruma tini khorok busuk botar ni tini khorok busuk family paika tini o IPF tini banar IPF di Korkop Division Committee by Sansaja kaisa joining program ini wa kebun party kebun bodol by 28 poribar ni total voters 116 জন ওরা কাতাল খাই দিনে IPF টিও IPF নে বানা রমন IPF টিও জয়েন খাইছা বিশেষ খাইছিনে BSc ভাইস চেয়ারম্যান তাইও IPF সেন্ট্রাল কমিটি নে আদম ত্রিপুরা তাই ওরা তমসিনি দুবেন্দু জমাতিয়া আতিসানি সেন্ট্রাল কমিটি প্রেসিডেন্ট IWF ini Central Committee ni GS Kusan Tiria, Division Committee IPF ini Presiden, Borok ni netrite, ini wa West Manikyo BC ni, 14 poribar ni 50 voter, Suknasari BC ni 5 family ni 26 voters, Hajasari BC ni 7 family ni 30 voters, jitai Jento Tisha BC ni 2 family ni 10 voters, over high player, total 28 family ni 116 voters. Berok IPF ni bana IPF ti join khlaika, sang berok na sini party ni bana ya phare, sang berok na welcome khlayo. Tei agami dino IPF ni bising tiye Gafani Andolano, Aikaba Tipralena Andolano, Borok Sima Logiranai, Borok Simbai Tongnai, Tipralena Andolano, Borok Sina Fanbok Sinai, Abanibaga yang Borokna Central Committee ni Ungui, IPT Central Committee ni Ungui, yang Borokna Jotanano, Hak Ambelang. Char, Paitago, Kaisa Singmu, 13 Agos Mass Gathering Raja Khoragi Luo, Ungmani Yagulo. Ungklugo Kabangma, the social media wo nuko ungklugo kebang makok asai mani. Kamu tilen ini reaction tamu tong sat. Sini party sangkebano reaction dia 2009 ni sini
2018 जों सरकार फायो गोजाम सरकारनि लिडार्स रखि ऊपर बर क्षमता कमायथां कहनाय जोंनि पार्टीनि वर्कार पार्टीनि कैडर पार्टीनि लिबरालनि सेंक्राग रक केबोनि लुखुंगो थांगै आक्रमण खालाया रिएक्शन दिया दाबो जों रिएक्शन दिया अदर्स पॉलिटिकल पार्टी सिने मूवमेंट दियै सिने स्ट्रेटेजी न दियै सिने मूवमेंट दियै केबो जदि रिएक्शन दै दं गांखाय पब्लिक बरफनो जवाब होनाय जों एज ए आईपीएफ नि लीडर रंगै जों बरफनो रिएक्शन दियो हामबायसै सर